안녕하세요, students. 안녕하세요. Okay, eyes on the board. So, sa part sa division, we have the divisor, the dividend, and the quotient. So, ang atong given nga divisor is 5. The dividend is 3,505. So, ato siyang i-divide o start. So, first, pwede ang 5 o 3 dili. So, dili. So, muari ta sa ikaduha nga digit. So, mahimo ng 35. So, unsa may duol sa 35 nga mamultiply sa 5? 7. So, mao na ang importante gyud ang multiplication table nga atong ma-memorize para ning ari sa division dali ra nato makuha. So, we have here 7. 7 times 5. So, 35. So, 35 minus 35? 0. 0. So, atong i-bring down ang another 0. So, dapat itungod yun siya. Kaysa division, kung dili matungod, dili na magkadimaw ang answer. Same sa multiplication. So, dapat itungod. So, bring down 0. So, mo-add ta sa quotient o sa babaw o 0. So, i-bring down na po na to ang 5. So, unsa man pwede aning 5 ug 5? Which is 1. So, 1 times 5 equals 5. So, ato siyang i-minus. 5 minus 5 0. equals 0. So, sa division, para mahibaw-an nato nga sakto ang atong answer, maghimo ta og checking. So, sa checking, atong i-multiply ang divisor ug ang quotient. So, ang quotient is 701. I-multiply siya sa, ang divisor is 5. 안녕하세요, students. 안녕하세요. Okay, sit down and let's start your reporting regarding with conversion of measurements. So we have first Angeline for the length. Hello everyone. So I'm going to talk about length. Length in simple terms is the measurement of kung nagkuha na siya o unsa na siya gitas sa kabutang. Example, the length of pencil is 15 centimeters. Ang kan sa pencil kay 15 centimeters. The length of piece of string is 5 meters. The length of a river is 200 miles. Okay, very good. Next. Good evening, everyone. I am Mary Kate, your second reporter, and I am going to tackle about mass. Now, what is a mass? A mass is the quantity of matter or substance that an object contains. So, in the other word, a mass is the amount of weight that an object contains. So, kana sa Bisaya pa, ang kanang mass kay mao ni siya ang amount sa libog aton sa usa ka butang. Ang example niya or this is measured in units such as kilograms or kg, plus grams and or j, then tons and t. Okay, next. 안녕하세요. Good evening, everyone. So tonight we're going to dive into the topic of conversion of measurement of volume. So first, what is volume? Volume is the amount of space that a substance or object occupies. So for example, we have here a cylinder. And inside the cylinder is nano siya space because a cylinder is a 3D object or shape. So ang inside na niya nga space is that we call that volume. Of conversion of measurement of volume. So first one is metric system conversion. So here are the common keys that we should apply. Milliliters to liters equals 1,000 milliliters is equal to 1 liter. And 1,000 liter is equal to 1,000 cubic meter. 1 liter is equal to 1,000 milliliter. Yes. So this is my example.
To convert 2.5 liter to milliliter is here the value of 1 liter is 1,000 milliliter. Good afternoon, L1. Good afternoon, Teacher Luis. Okay, so today our topic is about improper fractions to mixed numbers. So from improper fraction to mixed number. So unsa ito ang improper fractions? Ang pasabotan ng improper fractions is ang numerator. Unsa ang numerator? Taas ang ubos. Taas. Okay, very good. Mas dako siya kaysa sa denominator. Ang denominator mo na siyang 3. ang ubos ha. Dili ang 3 ang ubos. So dire nata example sa improper fractions. Imo na to siyang mixed number. Unsaon man. So timan-in ang kaning 11 mo ang numerator. Ang 3 mo na ang denominator. Ha? Oh, improper fraction is siya. Okay. So saan na siya? Simple na siya. Imo na siya i-divide. Okay, divide ta ha. Ang kanang 11, kanang nasa taas mo na siya ang nasa sulod aning divide. Ha? Tapos ang kanang 3 mo na ang sa gawas, nakasabot. Okay, so sayon ra kay na. Sunod, imo ra i-divide si 11 divided by 3, ang answer na pila man? Oh. 32. Oy, divide ka, dili times. Ha, Stefan, divide ka. So, ang answer na kay 3. Nganong 3 man, sir? So, maghihap tag 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10, sorry, 11. Bahino na to siya og kapila. Ha? 3. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so, 1, 2. oh, di na kabok og 3. So, di na labuton. So, pila ka ating nabadlisan? 1, 2, 3. Okay, so, ang divide ko no sa 11. So good evening, students. Good evening, Teacher May. So today, mag-discuss tag multiplication pero 5 digit by 3 digits. So start na ta sa number 1. So mag-una gyud dapat sa Right side. right side. Alita sa first number. 5, 8. 40. Carry a 4. bring down a 0. 5, 2. 10. Plus 4. 14. Carry a 1. bring down a 4. 5, 7. 35. Plus 1. 36. Carry a 3. bring down a 6. 5, 6. 30. Plus 3. 33. Carry a 3. bring down a 3. 5, 4. 20. Plus 1. 23. They bring down a 23. 3. So next number. 4, 8. 32. Carry a 3. bring down a 2. 4, 2. 8. Plus 3. 11. Carry a 1. bring down a 1. 4, 7. 28. Plus 1. 29. Carry a 2. bring down a 9. 4, 6. 24. Plus 2. 28. 6. Carry a 2. okay, bring down a 6. 4, 4. 16. Plus 2. 18. Bring down a 1. 18. 8. last number. 3, 8. 24. Carry a 2. bring down a 4. 3, 2. 6. Plus 2. 8. 3, 7. 21. Carry a 2. bring down a 1. 안녕하세요. Okay, what's your name, kuya? Samsam. Imo, kuya? B-boy. Okay, so, nagpa-interview mo ni Teacher Junyen because you want to join in our study room, right? Gusto mo ma-appel? Okay, so, how old are you, kuya? 10. How about you? 8. Ansa na ka grade? Grade 2. Ikaw, kuya? Grade 3. You are kanang big brother of Eunice, right? Kuya ka ni Eunice, no? Okay. So, since gusto man mo join sa study room, kanang magkasag-una sa multiplication, wala pa. Wala pa. Okay, so, you will be my new temporary students. Mag-study mo sa study room for 1 month sa multiplication.
After 1 month, if dili gali mo kasag-o pa sa multiplication, dili mo kasulod. Pero if makasag-o na mo sa multiplication, maka-join mo sa study room. But if dili mo kasulod, pwede mo mag-study, continue sa balay. And then, if makasag-o na mo, pwede mo mabalik ni Teacher Junyan, pa-test mo para masud mo sa study room. Okay, so if masud gali mo, since kamo man ako ang bag-ong temporary students, dili pwede magsigi og absent, magsigi og excuse, magsigi og saba sa study room, kiat, unya di maminaw sa teacher. Kasabot wala. Mag-start inyong klase alas 6 sa hapon, dungan mo sa L1, and then kamo kay mag-study mo sa multiplication. Kakuha wala. Unsa ganito dili pwede magsigi og dili magsige excuse o dili magsige absent. Nasa mo magsugod? Sa hapon. Inig ka? Monday. Ha? So, dapat, after 1 month, kasag-o na mo sa multiplication. Kasabot, wala. Okay. Bye-bye!